উত্তরপ্রদেশে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে সোমবার সকালে এসে স্নান করে তারপরেই গঙ্গা মাকে পূজা দেয়। সেই চিত্রই আপনারা দেখছেন খবর 48 ঘন্টার পর্দায়। थोड़ा इस साइड घूम जाइए। अभी थोड़ा गंगा नमस्कार करेंगे, ठीक है? बैठ जाइए। पहले नमस्कार करेंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है? चलिए, मेरे तरफ मत देखिए, आप अपना काम कीजिए।